जय जगन्नाथ नमस्कार। आजिर वीडियो रे आलोचना करवा टीचर नीड आसेसमेंट TNA संपर्क में समस्त एलिमेंटारी शिक्षक शिक्षयित्री मानू TNA देवाक हम। TNA ऑनलाइन परीक्षा कौन, दीक्षा आपरे ऑनलाइन परीक्षा केमी दबा, आसतु शेष पर्यंत वीडियोटी को देखा और निजक प्रस्तुत रखा। जो मैंने नुआ कर चैनल वीडियोटी देखुं दयाकोरी से चैनल टी वीडियो तले सब्सक्राइबर लिंक रे सब्सक्राइब कर दिंतु एवं नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दिंतु। चलतु वीडियोटी को देखा। आसतु आम आलोचना करवा टीचर नीड आसेसमेंट फॉर द एलिमेंटरी टीचर्स ऑफ द स्टेट। ये चिठी संपर्क में डायरेक्टरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड SCERT ओडिशा भुवनेश्वर तरफ लेटर नंबर 1854 डेटेड 3/4/2023 ये चिठी आसी। आपंकर ये चिठीर सब्जेक्ट रखी कंडक्ट ऑफ टीचर नीड आसेसमेंट TNA फॉर द एलिमेंटरी टीचर्स ऑफ द स्टेट। चिठी समस्त DO कम DPC को करा जाए। ये चिठीर उद्देश्य रही इन इनवाइटिंग टू द रेफरेंस ऑन द सब्जेक्ट cited above, I am to inform you that teacher needs assessment aligned with continuous professional development CPD and National Education Policy 2020 ensures that teachers to remain up to date with the latest pedagogical techniques and technologies, which ultimately leads to better learning outcome of students. तार मेजर ऑब्जेक्टिव्स दिया जाइए टू आइडेंटिफाई गैप्स इन द नॉलेज एंड स्किल एंड टू डेवलप प्रोस्पेक्टिव प्लान फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स, टू हेल्प इन डिजाइनिंग कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेस मॉड्यूल एज पर द नीड ऑफ टीचर्स दैट डेवलप्स द नेसेसरी स्किल एंड नॉलेज टू effectively implement the National Education Policy 2020, to establish a baseline to understand the base of assigning the impact of future professional development program on teachers' knowledge, skill and classroom practice, thereby improving the overall quality of education in the state. शिक्षक मानकर जो वर्तमान जो टेक्निक और टेक्नोलोजी के व्यवहार करा जाउछि से विषय रे इम्प्रूवमेंट करने टीचर नीड आसेसमेंट प्रोग्राम समस्त एलिमेंटरी टीचर मानक 10/4/2023 सकाळ 8 AM रु संध्या 7 PM पर्यंत टेस्ट करा जिबार ये चिठी प्रकाश पाई। तार स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर मध्य दि जाए। सबू जिनस आलोचना कले वीडियोटी बहुत लंबा हो जहाँ जहाँ आवश्यक मुझे जिन आलोचना करुँच। मैंने ये टीचर नीड आसेसमेंट टेस्ट टी को दीक्षा एप्लिकेशन थ्रो रे दबाकू पड़ो। तो तार कोर्स कौन रही TNA फॉर प्राइमरी रही TNA फॉर अपर प्राइमरी रही से विषय रे ये चिठी रे आपण माने जानी पारिबे। तो ये कोर्स रे हमको एग्जाम दबा पड़ो। कौन कौन आम शिक्षक हिसाब से एग्जाम दबा तार मध्य ये दि जाए। आपण मैंने ये जान रखा दरकार। अच्छा प्राइमरी TNA प्राइमरी आपणकर ये दि जाए चिठी रे आपण मैंने देखिपारे। जदि चिठी ना कमेंट्स बॉक्स रे लिखे मु चिठी मध्य शेयर करदेवी। ये दि जाए आप देखु TNA फॉर प्राइमरी यहाँ केते मार्क आमको परीक्षा दबाक पड़ो। ओडिया 21 मार्क से डोमेन क्वेश्चन रही पेडागोजी क्वेश्चन रही। डोमेन क्वेश्चन 12 पेडागोजी क्वेश्चन 9 टोटाल 21। मैथ रे डोमेन क्वेश्चन 13 पेडागोजी क्वेश्चन 7 टोटाल 20। EVS रो डोमेन क्वेश्चन 13 पेडागोजी क्वेश्चन 7
ଟୋଟାଲ୍ 20। ସେଭଳି ଇଂଲିଶର ଡୋମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 12, ପେଡାଗୋଜି 7, 19। ଡିଜିଟାଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ଡୋମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10, ପେଡାଗୋଜି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ୍ 10। ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ର ଡୋମେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 10, ପେଡାଗୋଜି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ୍ 10। ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି 100 ମାର୍କସର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଭଳି TNA ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆର୍ଟ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ 100 ମାର୍କରେ ଦେବେ। TNA ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇଂଲିଶ ସେ ମଧ୍ୟ 100 ମାର୍କରେ ଦେବେ। TNA ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ସାଇନ୍ସ ସେ ମଧ୍ୟ 100 ମାର୍କସରେ ଦେବେ। ତ ଏଇ ଟିଚର୍ ନିଡ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ସମସ୍ତ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟିଚର 10 ଏପ୍ରିଲ 2023 ସକାଳ 9 AM ସନ୍ଧ୍ୟା 7 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି କରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କେମିତି ଟିଚର୍ ନିଡ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ TNA କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ଟିକୁ ଆମେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ହୋମ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଖୋଲିଲି। ଦୀକ୍ଷା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଖୋଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି, ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଟିଚର୍ସ ନିଡ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ସର୍ଚ୍ଚରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ପ୍ରଥମ ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ ଦେଖାଇଦେଲା। ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି TNA ପ୍ରାଇମେରୀ ଅଛି, TNA ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ 1 to 5 ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେମାନେ TNA ପ୍ରାଇମେରୀ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ 6, 7, 8 ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ TNA ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଠି TNA ମୋର କ୍ଲାସ୍ 1 to 5, ତେଣୁ ମୁଁ TNA କ୍ଲାସ୍ 1 to 5 ଏଇଠି ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବି। ମୁଁ ଲେଖିବି TNA ପ୍ରାଇମେରୀ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବି ସର୍ଚ୍ଚରେ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋର୍ସ ଦେଖାଉଛି। କୋର୍ସ TNA ପ୍ରାଇମେରୀ, କୋର୍ସ TNA ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ସାଇନ୍ସ, କୋର୍ସ TNA ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆର୍ଟ୍ସ ଇଂଲିଶ, କୋର୍ସ TNA ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ଆର୍ଟ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୋର୍ସ TNA ଅପର୍ ପ୍ରାଇମେରୀକୁ ଯିବି। କୋର୍ସ TNA ପ୍ରାଇମେରୀକୁ ଯିବି। କୋର୍ସ TNA ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବି। କୋର୍ସଟି ଖୋଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୋ ବ୍ୟାଚେସ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଦେଖାଉଛି। ଆରମ୍ଭ ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖ ହେବ, ସକାଳ 9ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୋର୍ସ ଡିଟେଲ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। କୋର୍ସର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ କୋର୍ସ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି। କୋର୍ସ ମଡ୍ୟୁଲ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ସ ମଡ୍ୟୁଲ୍ଟିକୁ ଚେକ୍ କରିନେବି। କୋର୍ସ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଅଛି, EVS ଅଛି, ଇଂଲିଶ ଅଛି,
माइंड सेट अच्छी डिजिटल लर्निंग अच्छी एतिक जिनस आमको एग्जाम दवा को पड़ो तेणु आपण मैंने ये वीडियो को भल भाव देखा धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक शेयर करूँ धन्यवाद।